Bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نكتبوا واحد لا نوفيل rédiger une nouvelle ونحاولوا نكتبوا على نفس القصة اللي كنا درنا ليها لو سينوبسيس c'est-à-dire ديك القصة اللي قلت لكم فاش إلا بقيتي شي نهار بوحدك في الدار ومثلا وخفتي من شي حاجة سمعتي واحد الصوت غريب. دونك لا بروميير دي شوز تنبداو بلا سيتوياسيون ستابل. دونك لا سيتوياسيون ستابل كتمتاز بالهدوء وأحداث عادية. Donc, premièrement, تنبداو le temps. Par exemple, c'était par exemple un samedi, هاد نهار السبت, ce soir-là, في هذا المساء, ce soir-là, j'étais seul à la maison. Donc c'était un samedi, ce soir-là j'étais seul à la maison. كنت بوحدي في الدار car لأن mes parents لأن الآباء ديالي car mes parents sont allés par exemple à un mariage par exemple مشاو لواحد العرس sont allés à un mariage point. Quand d'abord كاين في la situation stable quand ils sont ou bien quand ils étaient partis quand ils étaient partis اللي مشاو quand ils étaient partis par exemple j'ai pris par exemple mon dîner تشيت j'ai pris mon dîner خديت العشاء ديالي et après puis ou bien et après puis je me suis allongé مشيت تكيت je me suis allongé sur mon lit. Bien. Pour dormir. باش نعس. Pour dormir. Donc, tel هنا سالينا la situation stable. Donc, c'était un samedi. Ce soir-là, j'étais seul à la maison car mes parents sont allés à un mariage. Quand ils étaient partis, j'ai pris mon dîner, puis je me suis allongé sur mon lit pour dormir. كنت بوحدي في الدار واحد المساء ديال نهار السبت الآباء ديالي مشاو لواحد العرس صافي ملي مشاو مشيت خديت العشاء ديالي ومشيت نتكا في السرير ديالي. دابا on va passer à la deuxième étape, c'est l'événement inattendu ou bien l'élément perturbateur. Donc généralement l'élément perturbateur commence par des expressions comme soudain, tout d'un coup, brusquement. Donc nous on va utiliser soudain. غادي نحاولوا نستعملوا soudain. فجأة. Soudain, j'ai entendu سمعت. J'ai entendu un bruit bizarre. سمعت واحد الصوت غريب et étrange dans la cuisine. سمعت واحد الصوت غريب في الكوزينة. Dans la cuisine. Donc هنا بدا المشكل. هذا هو l'événement inattendu. فجأة سمعت واحد الصوت غريب جاي من la cuisine. D'abord, je pensais que ce n'était rien. في الأول قلت راه حتى شي حاجة ما وقع. ce n'était rien. يلا سمعتو المرة الأولى صافي مبقيتش سمعتو قلت راه ce n'est pas grave ماشي شي حاجة. ولكن mais quand je l'ai entendu سمعتو مرة أخرى je l'ai
entendu une autre fois, مرة تانية, une autre fois, hein. Je me suis levé, virgule, je me suis levé du lit. صافي نط من فوق السرير ديالي. Donc j'avais peur كنت خايف. Donc j'avais peur. Par exemple, نزيدو par exemple mes jambes رجليا تترعدو. Mes jambes ou bien mon corps tremblait. تترعد. Tremblait. Donc tremblait. Et mon cœur battait. القلب ديالي تيضرب ولا ينبض. Battait très fort. بشدة. Battait très fort. Alors, point. J'ai pris. J'ai pris, par exemple, j'ai pris le couteau, خديت الموس, par exemple, dans mon père. J'ai pris le couteau de mon père. Le couteau de mon père. Et je suis allé. Et je suis allé courageusement. بشجاعة. Courageusement dans la cuisine. Bien à la cuisine. صافي مشيت تشجعت خديت واحد الموس ومشيت للكوزينة. Je me approché. مشيت اقتربت. Je me suis approché doucement. بشوية. Doucement. Donc de la cuisine. Bien de la porte. Ou bien de la cuisine. مشيت قربت للكوزينة. Comme نديرو واحد التشبيه هنا. Comme un tigre. بحال واحد النمر. Comme un tigre qui s'approche de sa proie. عطينا هنا واحد التشبيه قلنا اقتربت من الكوزينة بشوية بحال واحد النمر تيقترب من الفريسة ديالو. Puis j'ai ouvert la porte. حليت الباب. J'ai ouvert la porte. La porte de la cuisine. À ce moment-là, في هذه اللحظة, à ce moment-là, j'ai vu un rat. شفت واحد الفار ولا طوبة ولا une souris qui mangeait qui mangeait du sucre. كان غير واحد الفار في الكوزينة تاكل السكر ولا تاكل شي حاجة أخرى هو اللي تيدير داك الصوت. دونك لو غا سي لا سورس ديال داك لو بروي اللي سمع. دونك دابا ندوزو لا سيتوياسيون فينال. دونك فينالمون اللي لقيت غير الفار ماشي مشكل. Finalement, je me suis retourné à ma chambre. رجعت للشامبر ديالي. à ma chambre. Je me suis retourné à ma chambre pour essayer de dormir. باش نحاول نعس. Pour essayer de dormir. Donc c'était une soirée. كانت ليلة. Une soirée que je n'oublierai jamais. كانت ليلة ولا أمسية لن أنساها أبدا. دونك في النهاية قلنا رجعت للشامبر ديالي باش نحاول نرجع للناس.